हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते आशा करी समस्ते भल थे सांग मैंने आज डे 5 आप जानते मो वीकली जो चैलेंज नहीं से वीकली चैलेंज आज डे 5 सका सका मुझे आज लॉगिन कर देछि बर्तमान टाइम है 11:30 दीटा बुकिंग कर टोटाल दीटा को ओला रे ही बुकिंग बाजी उबेर ऑन करते गोटे बुकिंग बाजिला से कस्टमर कैंसल करदे 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस थिला मो सेतळे गाड़ी पोछा पोछि करते मते 2 मिनिट खंड आइते बोधे बुकिंग बाजिला जेतळको तापर 2 मिनिट हम मु माने गाड़ी नै कि बाहर नै मु गाड़ी भीतर बससे संगे संगे कैंसल करदला काले कस्टमर जल्दी थिबो बोधे से जहाँ भी हो काली थिला गुरुवार काली एते व्यापार हेई पालानी तापर व्यापार हेई पालानी माने तथापि ठीक ठाक हेइतिला कम बेसी तथापि 3टा सुधा मो जेतळे सेंड पकैतिले 3टा बेलको से 1350 टका हेइतिला तापरे मु बसिल 10-15 मिनिट 15 मिनिट ना आधा घंटा ऊपर बसथिले जे बाजिलानी आ तापरे घर टिके अर्जेंट कॉल आसिला मु घर को पळैथिले आ बुकिंग भी काले कलिनी त व्यापार काले ठीक ठाक हेलानी जहाँ टार्गेट थिला पर डे 2500 प्लस से भी हेई पारलानी त वर्तमान आज शुक्रवार अच्छे व्यापार बोधे ठीक ठाक हो बोले भाभी सकाल तो उबेर गोटे बुकिंग करनी ओला दीटा कर गोटे है 300 दीटा मिसिक 379 गोटे 201 ओला जी ठीक ठाक पैसा दौर गोटे 12 किलोमीटर को 206 टका ना केते देला गोटे 8 किलोमीटर को 176 टका देला टोटल 379 ना 380 एमते आइथो तो देखा जाऊ आउ को केमती को बुकिंग होउची तो सांग मैंने वीडियो रे आगु को बढ़िया पूर्व जो मैंने चैनल को नुआ करके देखुचंती दयक चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक शेयर कमेंट करे को जमारू भूलेनी तो चलंतु देखिए आज टार्गेट फुलफिल होउची कि नहीं आज बुकिंग अवस्था पूरा खराब पूरा 1.5 घंटा बस बसी एबे गोटे 100 टंका बुकिंग टा बाजी माने सकाळे दीटा करथिली ओला आ एबे फास्ट बुकिंग बाजिला उबेर रे बुकिंग तो बाजुनी कोन करिया टार्गेट कथा भाबुची टार्गेट कौन हम आज जहाँ हो रहे पड़ो राति लेकिन जा कम करी पछे जहाँ हो कौन कर बेपार ना किसी करार ना बाजिले बर्तमान कस्टमर को जाऊँगी पिकअप करने कस्टमर अच्छा 600 मीटर डिस्टेंस से जीवे बमी खाल पायामठू पिकअप मुझे रूपाली छाड़ी बसचे बसचे एम्स रु गोटे नहीं कि जाऊँ बर्तमान शहीद नगर ये आपणकर नयापल्ली जो रिलायंस अच्छे रिलायंस ठीक सामने एनएच उपर आग को लगुच एक्सीडेंट गोटे होती गाड़ी जाम लगी प्राय अध घंटा ऊपर है फसिक अच्छी एक तो भड़ा नहीं तापर जाम रे फसीगली केते रास्ता क्लीयर हम ठीक नहीं कौन कर जो दिन भड़ा बाजुची ठीक ठाक चली कौ दिन कौन हो जानी जहाँ लगुच आज बोधे टार्गेट क्लीयर हेनी 2 hours later 170 टका गोटे मिली जो भाया रास्ता 200 टका देले भी आसिया कथा नुह मु तो पलि आसली बाजू नाला से समय से पलि आसली किट्रे थी किट्रु बाजिला आसिक बीएसएस नगर जीएल कॉलोनी लिखाई मुझे भीतर पट होती ये देखला बेलू जो पट ओवरब्रिज कम हो पट जेहेतु पलि आसले कौन करी कस्टमर छाड़ा पड़ा छाड़ी जो भाया रास्ता मैं देखा आपको चार्टा है टोटाल अर्निंग ओला 555 उबेर 350 माने 900 टका करके बस मुझे के 9टा 9:30 बेलू शुक्रवार नर्माल एमती हुए हेले आज कौन करवा बुकिंग बाजुनी टोटाल 900 टका होती आ राति देखा काले राति हो पारे भाई आज बेपार कथा कौन कह आज बेपार पूरा डाउन टोटाल 1150 टका होती टाइम 5टा 5:30 हम बर्तमान कस्टमर को आणिकी छाड़ी जो आपणकर सुंदर पदा छाड़ी बस मैंने के 9 किलोमीटर आनली 140 टका मिलला ओला उबेर तो बाजुनी आज टोटाल कहीं आने आज बोधे टार्गेट हेनी काली गुरुवार बेपार हुए काली 2टा सुधा हो जाता 1350 टका
ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଘରୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଇ ସହିତ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ହଉ ଭିଡ଼ିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ଯଦି ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଯାଏ ତଥାପି ରାତି 11 ଯାଏଁ କାମ କରିବି, ସେଇ ଡିସାଇଡ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜି ସଞ୍ଜ ସୁଦ୍ଧା ତ କାମ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, 11ଟା ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି ହେଇପାରିବନି ଯାହା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବି ସେଇ 5:30 6ଟା। ମୁଁ ସେ ସୁନ୍ଦରପଦା ଡ୍ରପ୍ କରିକି ବସିଛି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ତ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ 1150 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଯଦି ଟଙ୍କା 2500 ହେଲା ଆଜି ଟୋଟାଲ୍, ସିଏ ବି ବଡ଼ କଥା। ତେଲ ପଇସା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ଟଙ୍କା 2500 କରିପାରିଲି ସିଏ ବି ଆଜି ପାଇଁ ବଡ଼, କାହିଁକିନା 1150 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ଆହୁରି ରହିଲାଣି କେତେ, 1450 ଟଙ୍କା। ପୁରା ଦିନ ଯାକରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମୋତେ 1150, ରାତିକୁ କମ୍, ରାତି ଆଜି ବି କିଛି ବାହାଘରିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାଘରିଆ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବି କହି ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଓଲା ଉପରେ ଯାହା କରିବ ନା ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଯାଉନି, ମାନେ ଏକେ ତ ବାଜୁନି, ବସୁଛି ଘଣ୍ଟା ବସୁଛି, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ବାଜୁଛି ସେ ଓଲଟା ଏରିଆରେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ବୁକିଂ ବାଜୁନି, ଯାହା ହେଉଛି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ବାଁ ପଟକୁ ଜଷ୍ଟ ଆସି ବସିଲେଣି। ଏବେ ଯଦି ବାଜିବ ଯେଉଁଠି ବି ହେଲେ ପିକଅପ୍ 3-4 କିଲୋମିଟର। ଯଦି କେଶୁରାରୁ ବାଜିଲା, ଏଇଠୁ କେଶୁର 4 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଜିଲା, ସେ ବି ସେଇ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ 4-5 କିଲୋମିଟର। ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ଭଲ ଦେବ ସେଇଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭଲ ବୁକିଂ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ବେପାର ହେଉନଥିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ, ଇଏ ବେପାର ହେଇପାରିବନି। ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ରାତି 10ଟା ଉପରେ ହେଲାଣି, ଏବେ ଟଙ୍କା 2000 ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏତିକି ବି ହେବନି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟଙ୍କା 2000 କଲି। ଏବେ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ରେ ବାଜିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଘର ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ସେଇ 4 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇ ପଳେଇବି। ଆଜି ଏତେ ବୁକିଂ ବାଜୁନି, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ବି ଏତେ ବାଜିବନି। ଯାହା ହଉ, ଯେତିକି ହେଲା କାଲି ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ 10ଟା 20। ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକ ପାଖରୁ ବସିଲି ଯେ ରିଟର୍ନ ବାଜିଲାନି, ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଆଜି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଛି ଟଙ୍କା କେତେ, 2080 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ। ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏତିକି ହେଇଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବୁକିଂ ହୁଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ବୁକିଂ ବାଜିଲାନି। ଟୋଟାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୁକିଂ କରିକି। ତ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ 2 ଦିନ ରହିଲା, କାଲି ସଟର୍ଡେ ତାପରେ ସଣ୍ଡେ, 2 ଦିନ ଯାକ ଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଲାଗୁଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।